Okay, let's start. Okay. Okay. Do I start from the top? Yes. Mina. No. First, Mina. Bismillah, then start lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Mina kanlu Qablu. kablu kablu wa'utu bihi mutashabihan walahum fiha azwajun mutahharat wahu fi what? Did I okay fiha khalidun okay, Mahi, get up. Go downstairs. Yes. أن يضرب مثلا ما okay. Oh yeah, ma ba ba no ba bahu ba'u datan wa no fama fay fa no fau ka fa'ama fa'amazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal zina kafaru fa kafaru Fayakuluna. oh wait kafaru fayakuluna ma zarabdalahu aradallahu bihaza matsalan yudilu bihi katsuran wa Kathiran. kathiran
ويهديه كثيرا به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون